Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung untuk lesson 03 V2 week 4. Okay, so this is part 3 of lesson 03. Alright, so previously in part 2, we stopped at slide number 20. That is character functions, and now continue with chapter another part 3. Right, continue with the part 3, number functions. Okay, so without further ado, let's continue with the presentation. Okay, start from slide number 21. Okay, so working with the number functions, right? Okay, number functions is quite straightforward. Okay, got three number functions. Number one is round. Okay, number two is trunc, and number three is mode. Okay, so it's quite simple. It's quite straightforward. Okay, round means that rounds value to a specific decimal, Alright. Okay, so for example, in this case, 45.926. Okay, round to 2 digit, 2 decimal digit. So it will turn the result into 45.93. Okay, because it's quite straightforward. So 6 is more than 5, so automatically 2 becomes 3. Okay, for the next one, for the trunc, truncate value to a specified decimal. Okay, so truncate value to a specified decimal. So means that, okay, you just truncate, you just remove. Okay, so for this example, 42.926 truncate to 2 decimal point, so the result is 45.92. Okay, just remove 6, right, from the original value. Okay, so for the mode, MOD returns remainder of division. Okay, remainders. Okay, ataupun in bahasa Melayu, bahasa Malaysia biasanya kita panggil dia baki. Alright, so this is what we call as a baki. Let's say for example, 1600 divided by 300. Okay, the remainder is 100. Or for example, 2 divided by 2 is equals to 0. So the remainder is 0. And then another example is 5 divided by 2, and the remainder is 1. Okay, so this is what we call MOD. Okay, alright, so this is quite straightforward examples of the number functions. Okay, only have 3 number functions. Okay, round, truncs, and also mode. Okay, so for the next one, for the next slides. Okay, using the round functions, alright, like I mentioned earlier, and if let's say we already understand the situations. Okay, so if let's say we round into 2, the answer is 45.92. If let's say we round to 0, so 9 is more than 5, so automatically 45 will become 46. And if let's say we round minus 1, okay, 45, okay, the answer is 50. So to the nearest round. Alright, so 45 to the nearest because of negative, so it will turn into, because of this is 0.9, and will come, the result is 50. Okay, so in this part, okay, we found another terms. Here is dual. Dual is a dummy table. Okay, in the previous part, I already mentioned about the dual. Okay, dual is a dummy table that you can use to view results or from function and also calculation. Okay, so this is the existing table inside the oracles. Okay, let's move to the next one. Okay, for the round settle, then the next one is for the trunc. Okay, so truncate. So still the same example here, right? 45.923 trunc into 2, so meaning that just remove 3. So the answer is 5.992, and so on. Okay, so looks like it's quite straightforward. If let's say there is no decimal point here, okay, you just straightforward trunc into 45. Okay, same goes to negative 1 trunc into 40, and the nearest negative, okay, the nearest is negative
the nearest from 45 is 40. Okay, so this is what we call as a truncate. Okay, the next one is MOD mode, using the mode function. Alright, so the remainder of the argument, the remainder of the first argument. So if let's say in this example, mode salary 500, so meaning that whatever salary here will be divided into 500. Okay, this is salary. Okay, salary. So what is the remainder? So this is the remainder. Let's say for example, this is the number of the remainder. So in this case, if let's say salary divided by 5,000 and the remainder is 1,000, the next one is 3,600, the next one is 2,000. Okay, so this is the salary. So this is the salary. So meaning that 11,000 divided by 1,000. Okay, divided by 5,000. Okay, so the remainder is 1,000. So something like that. So this is what we call as a mode. Okay, so move to the next one. It's quite simple for this one. Okay, move to the next one. Okay, so the next lesson agenda is working with the date. Right, so dates is quite special because date have what we call as a format. So we need to understand what kind of formats that we are working with the dates. Okay, so number one, the Oracle database stored data in the internal numeric format, century, year, months, day, hours, minutes, and also seconds. Okay, the default date display format is day, month, MON, and RR. Okay, so they have a story here. Why RR? It's not YY. Why RR is not YY? Okay, so listen carefully after this. Okay, so previously in the current situation, normally Oracle will be using YY, but then in the default display, it will display RR. Okay, what is RR? Okay, here. Normally in other formats, we will see YY, stand for year, and maybe YY year, and so on. Okay, so what is RR? Okay, so listen carefully. Enables you to store 21st century date in the 20th century by specifying only the last 2 digits of the year. Okay, so we are now in 21st or 20th century. Okay, so we are now in the year of 2020. Okay, so when we are in the year of 2020 is normally, if let's say for this example, we are year 2000. Okay, we are in the year 2000, 2001, 2002, and so on. So now we are in the year 2020. So we are in the 21st century. Okay, we are in the 21st century. If let's say our current date is 1998, so this is 19, so we are in the 20th century. Okay, so please bear in mind. Kena ingat ni dulu, perkara-perkara ni dulu. So maknanya kita sekarang ni bila masuk saja tahun 2000, kita berada pada abad yang ke-21. 21st century means abad yang ke-21. Kalau sebelum tahun 2000, before 2000, we are in the 20th century. Maksudnya abad yang ke-20. Tu kena faham dulu. So dia ke depan satu century lah. So maknanya kalau kita tahun 2000 sekarang ni, 2020, kita 21st century. Okay. Apa dia maksudkan dekat sini? Maksud dia adalah enables you to store, dia membenarkan kita untuk menyimpan segala-gala maklumat di dalam 21st century. Maksud dia data-data date daripada 21st century ke dalam 20th century. Maksud dia, okay, cuba kita bayangkan. Kalau kata segala simpanan duit kita di bank yang berlaku pada tahun 1990-an. Contohlah kalau kata you all ada duit ke, ataupun siapa-siapa, your parents, your father, so dia ada duit sebelum tahun 1990-an dan dia tak keluar sampai sekarang, dah lebih kurang 20 tahun, 20 lebih tahun. So adakah duit dalam tu hilang? Sebab tahun tu dikira sebagai tahun 1990 something, 1990-an. Kita sekarang pada tahun 2020, dan macam mana bank akan kira nilai-nilai tersebut berdasarkan kepada date. Okay, so di sini Oracle akan mainkan peranan lah. So that's why kat sini kalau kita nampak digunakan RR. Okay, so enable you to store 20th century dates in the 21st century. Maksud dia terbalik lah. Yang data tahun 2000 boleh disimpan dalam bentuk tahun 19 something.
data tahun 19 something boleh disimpan dalam bentuk date tahun 2000 ke atas. Okey. Ini maksud dia. So maksud dia 21st century and also 20th century. Okey. So for example kat sini select hire dates employees from employees where hire dates is less than 01 February 1998. Okay, so if let's say they just put 88, so what do you assume? Kita bayangkan apa kat sini? Adakah kita bayangkan 2088 ataupun kita bayangkan dia 1988? Okay, so dalam kes ni, of course lah, delay ni hanya 2 digit ni. Okay, so yang mana yang agak-agak yang paling tepat? Mestilah kita akan bayangkan yang ini, 1988. Of course, we are here. 1998 because 2088 tak berlaku lagi. 2088 tak berlaku lagi dalam kes ni. Jadi kita akan nampak. So date yang disimpan di sini ni is actually semua berlaku pada tahun 19 something. 1987, 1987. Maksud dia bukan pada tahun 20 something. So kalau 20 something ni adalah pada 21st century. Yang ini adalah pada 20th century. Okay, itu maksud dia kalau faham ayat di atas tu. So that's why before this, sebelum ni Oracle dan kebanyakan sistem-sistem menggunakan dates, dia akan simpan dalam bentuk 2 digit tahun terakhir tu. This one RR ni, dalam bentuk 2 digit. So bila kita masuk ke millennium, if let's say bila kita masuk ke abad 2000 millennium, tahun 2000, so kita dah masuk dalam millennium. So apa berlaku dekat date tadi ni? Apa yang berlaku dekat date tadi ni, 88 tadi. Adakah kita nak baca dia 2088? Ini maksud dia tadi ni. So kat sini akan menimbulkan masalah. Okay? Tapi kita faham kalau dalam sistem sebelum tahun 2000 ni, kita tahu ini adalah 1988. Tapi bila masuk saja tahun 2000, kita nak baca apa? 1988 ke 2088? Okay, this is the issue. Sebab tu dekat sini dia akan tulis dalam bentuk RR. Okay, kita move to the next one. Okay, kita move to the next slide. Nanti kita make sure nanti you cuba fahamkan dia punya format tadi ni. Okay. Alright. So, the RR date format ni, listen carefully. Let's say for example, like I mentioned earlier. So, normally ada 2 jenis format yang disimpan dalam bentuk RR dan juga dalam bentuk YY. YY ni quite common lah, normal sekarang ni, year. Kalau R tu tak ada bunyi year pun. Okay. Tapi kenapa disimpan dalam bentuk R? Kalau macam kita tengok dalam previous slide tadi, dia kata apa? Okey, disimpan dalam bentuk kat sini ni, RR. Okey, so kalau kita lihat di sini, look carefully. Kita baca dia punya statement di bawah ni, nanti kita boleh imagine. Okey, kita ambil contoh yang pertama. Let's say for example, bayangkan kita berada pada tahun 1995. Okey, just imagine you are in the year of 1995. Okay, bukan 2020. Okay, so specified record yang ditulis dalam database adalah 27 October 95. Because you are in the year 1995. Okay, so for format RR, dia akan baca 1995. Format YY pun dia akan baca 1995. Sebab kita tak masuk lagi tahun 2000 millennium. Jadi dekat sini tak ada isu sangat. Okey, tapi kalau kita tengok balik macam mana cara dia nak handle, yang mana satu nak consider RR, yang mana satu nak consider YY. Macam mana dia nak tahu 19 ke 20. Okey. Okey, kita baca dekat sini. Okey, number 1, look here. If 2 digits of the current year are 2 digit, okey, sini 2 digit untuk current year. So 2 digit kat sini adalah 95. 95 ni dia jatuh pada range yang ini ataupun range yang bawah ni. Okey, so maksud dia akan jatuh pada range yang sini, antara 50 hingga 99 sebab date dia adalah 95. Okey. So, yang itu kita dah tahu. Jadi dia akan jatuh dekat sini range dia. Okey, number 2, if the specified 2 digit year is, okey, kita tengok specified date. Ni adalah specified date. Okey, specified date yang ditulis kat dalam ni, yang ditulis dalam database kita ni, apa dia punya digit terakhir tu. So dekat sini pun adalah 95. So 95 ni dia jatuh dekat sini ke ataupun dia jatuh dekat sini, range dia. Okey, so kita tahu dia punya range adalah between 50 to 99. Okey, so range dia adalah sini. Jadi dia akan cross dekat sini. Okey, so kita kena baca yang ini. Okey, kita kena baca yang ini. So maksud dia apa yang kita nak tulis, the return dates
is in the current century. So maksud dia current century. So kalau tadi kita berada pada tahun 1995 dalam contoh yang ini ni. Ni contoh yang pertama ni 1995. So current century kita adalah pada 20 ke 21. So kita berada pada 20th century. Kita berada pada tahun pada abad yang ke-20 sebab tahun kita sekarang ni adalah 1995. Okey. So kita kena tulis format RR dan juga format YY tadi dalam bentuk maksudnya mengikut abad yang ke-20. So abad yang ke-20 adalah bermula dengan tahun 19. So dekat sini kita kena tulis 1995. Sini pun kita kena tulis 1995. Okey. Contoh nombor 1. Kita move to the next one. Looks into another example. Okey. Kita bayangkan sekali lagi. We are in the current year, kat sini adalah 1995. Okey. Specified date adalah 27 Oktober 17. Kita tak tahu ni. So dekat sini ni dah kalau kata kita confuse kat sini 1917 ke ataupun 2017. Okey, tapi current year kita adalah 1995. Jadi kalau 1995 dua-dua make sense. Dua-dua nampak logik. 1917 kalau kata ada orang hidup sebelum tahun 1917 tu masih lagi hidup sampai sekarang, ataupun 2017 pun masih lagi make sense. Okey. Tapi kalau tahun kita sekarang ni 1995, kita kena tengoklah, kan? Okey. So kita baca balik kat sini ni. If two digits of the current year are, so sini apa dia? 95. 95 dia akan jatuh kat sini. Between 50 to 95. Dan kalau kita tengok, if the specified two digit year is, sini adalah 17. So 17 dia akan jatuh dekat mana? Dia akan jatuh antara this range, 0 hingga 49. So as a result, kita akan nampak bahawa dia akan cross kat sini lah. Ini result dia. Okay, the return dates maksudnya yang ni lah. Is in the century after the current one. So maksud dia RR tadi ni. So untuk RR tadi ni kita mesti tulis the return date is in the century after the current one. Okay, so current ni apa dia? 95. 95 adalah abad yang ke-20. Dan kita kena tulis dekat dalam RR format ni abad yang selepas current. Current abad yang ke-20, maksud dia kat sini kita tulis abad yang ke-21. So kalau abad yang ke-21 bermaksud dia akan bermula dengan 2017. Sebab 20 ni adalah abad yang ke-21, 21st century. Okey, itu maksud dia. Okey, untuk RR format saja. Sebab apa tadi? Disimpan dalam bentuk RR format. Sebab tu kalau kita tengok RR format ni dia nampak quite special. Sebab kalau kita gunakan year, kalau kita gunakan year, of course kita akan ambil pada current date. So dia akan jadi 1917. Dia akan ambil current date. Sebab apa? Dia year ni tahun. Tapi kalau kita guna format RR, kita tahu bahawa 17 di sini ni adalah pada abad yang ke-21. So kita kena tulis dia 2017. Ini antara sebab dia lah. 2017. Okey, kita ambil satu lagi contoh. Lepas ni kita dengar sikit cerita. Okey, so current year adalah pada 2001. Okey, 2001 dia jatuh kat mana? Dia akan jatuh dekat sini, 0 hingga 49 sebab 01 the two digits of the current year. Okey. Dan specified date dia adalah pada 27 Oktober 17. So two digit dekat sini adalah 17 dan dia akan jatuh kat mana? Dia akan jatuh dekat sini, between 0 to 49. Okey. So dia akan cross dekat sini, dia akan cross sini, dia akan dapat value yang ni. So apa yang kita kena tulis dekat sini, dekat RR format adalah the return date is in the current century. Current century adalah 20 kat sini. So 20 ni adalah 21st century. Okey. So bermakna dekat sini pun kena tulis 20 juga. Sebab kita berada pada abad yang ke-21, current century. So that's why 17 kat sini bermakna 2017. 17 kat situ bermaksud 2017, bukan 1917. Untuk RR format. Okey. Right. So kalau kita tengok pada YY format, okay, of course lah YY format 2017 sebab dia berada pada current century. 2001. Okey. Dan seterusnya. Okey, contohnya ni pun sama simple je. 2001 01 dekat sini,
95. Okey, kebetulan dia simpan, dia dah berada pada tahun 2000 tapi dia simpan rekod tahun 95. Okey, adakah dia 2095 ataupun 1995? Okey, kita nak pastikan yang tu je. Okey, so kita akan tengok 95 jatuh kat mana? Dia jatuh kat sini. Okey, bila jatuh kat sini maksud dia cross kat sini. Ini jawapan dia. Okey, the return date is in the century before the current one. Current apa dia? 20. 20 ni maksud dia 21st. Bila 21st kita kena simpan yang sebelum. Sebelum apa dia? 20 years. 20 years maksud dia kita kena simpan yang dalam bentuk 1995. Maksud dia abad yang sebelum current, abad yang current year. So abad tahun 2000. Okey, so dan seterusnya lah. Dan kalau kat sini kita simpan 20. Jadi 2095 dah nampak macam tak logik. Sebab tu yang lebih tepat adalah format RR ni. Sebab dia akan tahu kita berada pada abad yang keberapa dan sebagainya. Okey. Alright. So kalau kita tengok balik dekat sini tadi, kenapa dia simpan dalam bentuk format RR? Ini adalah antara sebab dia. Sebab format RR tadi ni dia lebih tepat. Sebab dia tahu berada pada abad keberapa dan sebagainya. Okey, isu dia kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Okey, sedikit cerita. Alright. Apabila masuk je pada tahun 1999 nak masuk ke tahun 2000, okey. Kita panggil millenniums. Okey, 1999, 31 Disember 1999 nak masuk ke year 2000, millennium. Okey, so at that time satu dunia jadi macam takut. Orang-orang yang berkaitan dengan orang IT ni takut, especially dia main dengan date. Sebab before 20th century, before year 2000, okey, kebanyakan komputer akan simpan format date dalam bentuk 2 digit sahaja. So maksud dia simpan 95, 88, 75, semua 2 digit. Sebab apa? Dia tahu dia adalah pada tahun 1990 something. Jadi tak ada masalah. Tapi apabila masuk saja tahun 2000, jadi macam isu tadilah, dia nak tulis 2015 ke 1915. Contoh. Jadi dekat situ ada satu isu yang besar. Nanti kalau boleh you Google, ada satu isu yang besar apabila akhir tahun 1999 masuk tahun 2000, dia panggil sebagai millennium bugs. Millennium bugs. Pepijat alaf. Nanti cuba Google lah apa yang saya sebut ni. Pepijat alaf. Millennium bugs. Maksud dia berlaku pertukaran tarikh. Sebab apa? Sebelum tahun 2000 kebanyakan komputer simpan tarikh dalam bentuk 2 digit saja, 2 digit terakhir. Okey. Tapi sekarang ni bila masuk tahun 2000 dia dah confuse. Nak tulis apa ni? Jadi dia takut nanti habis semua sistem akan jadi haru biru ataupun cacar marbah. Contoh, katakanlah kita simpan duit pada 20 Disember 1999. Okey, 20 Disember 1999. Masuk sahaja Januari tahun 2000. Okey. Katakanlah 5 Januari tahun 2000, duit yang kita simpan tu dia nak tulis 2099 ke dia nak tulis 1999. Itu isu dia. Jadi komputer takut ada mistake somewhere dengan duit-duit orang dan juga format-format ni. So kat situ akan jadi huru-hara sikitlah. Jadi kat situ dinamakan sebagai millennium bugs. So you all kena cari apa maksud millennium bugs tu, kena tengok sikit cerita, kena baca sikit cerita dia. So towards the end, untuk nak memudahkan kerja, semua sistem komputer daripada 2 digit tarikh tadi ditukarkan kepada 4 digit. Sebab tu sekarang ni kebanyakannya semua pakai format YY. Sebab kita dah tak risau dah. Bila dia tulis 4 digit, automatically kita tahu 1995, 2019, 2020, 1908 contohnya. So maksud dia kita dah tahu dah tu tahun apa dan sebagainya, abad ke berapa dan tahun berapa. Okey, itu maksud dia. Okey, itu sedikit cerita. Dipanggil sebagai millennium bugs. Okey, dan hasilnya dapatlah macam ni tadi ni. Kenapa dia ada RR format, dia ada YY format. Okey, tapi kalau untuk yang the current one tak payah risau sangatlah sebab semua date dia dah simpan dalam bentuk 4 digit. Okey, so hopefully you can understand by this format ni. Agak panjang juga penjelasan kat sini. Tapi you all kena make sure you all kena faham. Okey, move to the next one. Kadang-kadang kita tak boleh ambil sambil level benda ni. Okey, so the rest nampak quite easy lah sebab kita just nak keluarkan sahaja data tersebut. For example, kat sini kita ada sysdate. Sysdate ni adalah system function. It's a function that return date and also time. Okey, jangan risau. Sysdate ni bukan dia sebenarnya adalah reserve name juga ni. Bila kita tekan sahaja sysdate, maksudnya kalau kita tengok dekat komputer kita, dia akan ambil segala maklumat dekat dalam kita punya PC tu lah. So system date PC kita tu. Kalau salah system date biasanya dia akan duduk, kalau kat PC dia akan duduk kat bawah ni. Kan? So maksudnya kalau date dekat sini salah lah sysdate ni. So kena hati-hati. Ada pernah saya rasa banyak yang telah experience benda ni lah. Kadang-kadang
kita tengok kenapa date kat bawah ni tak sama. Itu dia panggil sys date ni. So kalau sini salah, sini pun akan salah. Normally apa biasanya kalau berlaku kat sini adalah biasanya bateri lah, bateri. Okey. Bateri you punya laptop ataupun notebook tadi tu dah low. Jadi dia akan effect dekat date kat bawah ni. Okey. Dia panggil bateri motherboard. Okey. Dan kita jumpa sekali lagi from the world. Saya dah sebut dalam part sebelum ni, from the world maksud dia satu dummy database. So automatically kalau ditekan dekat sini, dia akan terus keluar sys date. Ini contohlah, kebetulan dia keluar 3 April 13. Tapi kalau you gunakan Oracle nanti, kalau type dia benda ni, okay, so dia akan keluar current lah. Kalau kata contoh hari ini 22, kita ni 22 apa, April, okay, so 2020, alright, so 20 April 2020, okay, so dia akan keluar tarikh terkini. Kalau kata you buat besok, dia akan keluar 23 dan seterusnya lah. Okay, this is what we call as a sys date. Okay, next, kita move to the next one. Okay, arithmetic with the date. So untuk dates kita masih lagi boleh gunakan arithmetic ataupun pengiraan. Tak ada masalah lah, boleh buat penambahan, subtract, add, delete dan sebagainya. Okay, so untuk date pun boleh. So kita move to the next one. Okay, so for example, dekat sini sys date maksud dia tarikh semasa komputer kita, tolak higher date yang dekat dalam database, bahagi dengan 7. Okay, bahagi dengan 7. Alright, so bahagi dengan 7 maksud dia dekat sini dia akan berlaku arithmetic operator. Kita boleh campur tolak, bahagi dan sebagainya. Dan akhirnya dia akan dapatlah jawapan dekat sini. Okay, S weeks ni adalah ni kita panggil apa ni? Column alias. Dia tukarkan nama tersebut kepada weeks kat sini ni. Okay, so maksud dia dates pun kita boleh gunakan simple arithmetic operator. Okay, move to the next one. Okay, date function. Kalau boleh saya habiskan terus untuk slide ni. Kita habiskan terus. Mungkin panjang sikit lah slide yang ini. Okay, dates manipulation function. Date manipulation function. Okay, ada beberapa function yang kita boleh manipulate. So that's why kat sini masih lagi nama dia manipulate kan. So kita dulu kan, saya ulang sekali lagi, kita berada dalam DML, Data Manipulation Language. Okay, Data Manipulation Language. Okay, so kita ada beberapa function kat sini. Months between, add months, next day, last day, round and also trunk. Right. Okay, kita akan go through one by one. Very fast. Alright. So dates manipulation function. Okay, we go very fast. One by one. Okay, let's say for example, function number 1, months between. Okay, so here is number of months between two dates. Number of months between two dates. Okay, so if let's say looks examples here. Okay, so in this example, let's say we just put month between bracket. Okay, single quotation. Remember single quotation because of format. Date have a format. Format sensitive. So we need to put a comma, a single quotation. Okay, so months between means the months between the between 1 September until 11 January 94. So between 94 to 95. Okay, so this is what we call a number of months between two dates. Okay, number of months between two dates. Number, so maksudnya bilangan bulan antara dua tarikh yang telah diberikan tadi. So dua tarikh tersebut adalah 94 and this one until 1st September 95. Okay, so bilangan dia adalah 19.677 something. Okay, kalau kita nak, kita boleh bulatkan, letaklah round tadi tu. Kita dah tahu lah number tadi, kita boleh round, kita boleh bulatkan lah. So kalau round, mungkin dia akan dapat 20 bulan. 19.6 equivalent to 20 months. Okay, so that's number 1. Number 2, 8 months. Okay, kita boleh tambahkan bilangan bulan tadi. Contoh 31st January 96. Okay, kita tambahkan sebulan selepas 31st January. So maksud dia bulan Januari kita tambah sebulan, dia akan jadi 29 Februari tahun 96. Maksud dia tambah sebulan daripada Januari tadi. Kecuali kalau kita tengok kat sini 29 ni tahun lompat ni. Macam kita sekarang ni pun tahun 2000 ni tahun lompat 29 Februari. Okay, so maksud dia tambah 1. So kalau dia tambah 2, kalau dia tambah 2 dekat sini, sini akan jadi March. Kalau tambah 3 dia akan jadi April dan sebagainya. Okay.
The next one, next day. Okay, next day. 01 September 95. Next day of Friday. Okay, next day of Friday. So maksud dia next day of Friday adalah pada 8 September tahun 95. So kalau kita tengok kat sini 01 kan. 01. Kalau kita nak kepada Friday balik, maksudnya kita kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Friday yang kalau you tak sure, nanti check balik kalender. Okay, tahun 95 nanti kita tengok next Friday pada tahun September 95 adalah pada 08. So Friday ini adalah Friday yang pertama dan the next Friday itu adalah pada 8. So maksud dia next day-nya, next day of Friday. So nanti you tengok balik kalender. So kita akan, so kalau saya nak tengok kat sini nanti jadi panjang pula cerita dia. So you buka balik kalender, tengok sekarang ni kita pada 1 September, next Friday adalah pada berapa hari bulan. So dia akan jatuh pada 8 hari bulan. Okay, next day tu. Okay, next day of Friday. Okay, yang seterusnya last day. Okay, kat sini ditulis last day 01 February 95. Okay, so kalau kita tengok contoh dekat sini, okay, last day adalah last day of the month. Last day of the month. So kalau tengok pada kita berada pada bulan berapa tadi. Yang ni tadi next day yang sebelum tadi. Okay, so last day of the month. So kalau kita tengok dekat sini, okay, last day month kita adalah pada 01 Februari. Last day pada Februari adalah 28. Okey, ni sebab ni tahun 95, atas ni tahun 90, ni tahun lompat, ni tahun 95 ada 28 je lah. So last day untuk February 95 adalah 28 February 1995. Okey, itu maksud dia. Okey, last day maksud dia hari yang terakhir pada bulan tersebut. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, contoh yang seterusnya kat sini, the next day adalah sys date. Okey, sys date Monday. So katakanlah hari ni hari apa ni? Contoh kalau you all try hari ni, kita hari ni berapa bulan? 22 April. Okey, so hari ni kita hari Rabu, Wednesday. So kalau kita type je perkataan nanti, dia akan keluar next day untuk Monday adalah hari apa. So kita kira Rabu 22, 23, 24 Jumaat, 25, 26, 27. So 27 April nanti. So kalau you type nanti dekat tu nanti you akan nampak. Okey, next day system date Monday nanti akan jatuh pada 27 April. Nanti double check baliklah kalender. Okey. Dan dia akan datang daripada from dual. Ni pun dah banyak kali jumpa dah dual ni. Maksud dia is dummy table yang already existed in the database, Oracle database. Okay, alright. So move to the next one. Okay, this is another example. Okay, select months between. Okay, so after this you all kena remember lah. Ada dia punya table di atas tu nanti. Month between and so on, next day dan sebagainya. Jadi kalau kita masukkan sahaja date ni tadi ni, ini yang sebelum, yang ni yang selepas ni. Kalau kita gunakan month between, so dia akan keluarlah 417 bulan. Kalau nak round boleh roundkan, kalau nak terang boleh terangkan tadilah seperti mana yang di atas. Okay, the next one, select months between sys date 11 January. Select month between sys date. Okay, so from dual. Jadi sekarang ni 11 Januari tahun 78. Sys date kita apa dia? Katakanlah sekarang ni tahun 2020, sys date kita ni. So dia akan kira lah between tu. So macam dia banyak dah month tadi. Kalau kita kira sekarang ni, mungkin lebih daripada 400 lebih ni. Sebab nota ni dulu pada tahun 2000 something, 2007 tu. Jadi kalau kita tengok sys date kita sekarang 78 tu, bulan ni dah terlalu banyak. So type je apa-apa nanti dia akan keluar kat sini. Okay, next. Okay, use round and trunc for function with the date. Okay, ni saya dah mention tadi. So kalau kata kita nak bulatkan, nak round, nak trunc, kita boleh gunakan format ni lah. Round, trunc, jadi dia akan dapat result yang lebih ringkas lah. Based on the decimal point, titik perpuluhan. Okay, so saya rasa tak ada isu dah ni. Okay, kita akan dapat something like this. Okay, months, year dan sebagainya. Okay, so move to the next one. Okay, so consider finish for this part 3 lesson 03 week 4. Okay, so as a summary, kita dah tengok tadi, can perform calculations on the dates using function, modify individual data items using function, dan kita dah tahu tadi ada 3 perkara ataupun 3 data types yang kita dah gunakan lah sebelum ni. Maksudnya kita ada date, okay, kita ada date, kita ada number, and also kita ada character. Ataupun character kadang-kadang kat sini kita panggil string, kadang-kadang kita panggil text. Tapi dalam Oracle dia panggil character char. Okay, so ada 1,
2, 3. So kita dah tengok for this lesson 3 data type. Okay, so the rest tak ada apa isu. Okay, end of slideshow. Jadi saya harap for this lesson 03 week 4 ni consider done. Kalau ada soalan dan sebagainya nanti kita boleh bincang kemudian lah later. So with that, thank you and hope to see you again in lesson 04 for the next session. Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.